Kang Jaki pengen takon presiden singkin lagi dodok arane siapa? Arane Prabowo. Prabowo. Baka wakil presiden Bapak Wasman. Amin kok. Tas dari ketua DKM dari wakil presiden apa ya amin. Istri meninggal di Jati wakil presiden kan. Bapak Wasman ya. Pak Bu Pancasila. Pancasila. Pinter. Satu. Dua. 3. Empat. Ya, ngitungin mana? Ruk, ayo Pancasila. 1. Tuhanan yang Maha Esa. Nah, pinter. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter ya Maya. Iya dengan tepuk tangan. Mas ganteng. 3. Pengadilan agama. Masa Pancasila jadi 3 pengadilan agama? Mana pengen pegatan? Ya bisa Bapak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh lurah. Aduh, kita ada pengen nguyu mah. 5. Keadilan sosial gaji seluruh perhatian Tanjung Salep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi Isra iku Bapak Ibu perjalanan Kanjeng Nabi ning waktu bengi sing andi haram marani mengaksa. Baka mi'raj apa mau ke mi'raj ku munggah naik sing andi Masjidil Aqsa menglangit pertama sampai tekang langit kepitu Sidratul Muntaha Rafraful Akhdar mustawa sampai tekang aras niku arane mi'raj. Dadi lamun Kang Zakir bengi-bengi metu jalan-jalan berarti lagi Isra, balik mengumah terus munggah ning rabine berarti lagi mi'raj, berarti ke apa Ustaz Zakir lagi Isra Mi'raj. Jadi wong lanang mulai sekian bakal pengen karo wong wadon ngomong nok Isra Mi'raj yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Bapak Ibu kita berbicara tentang Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa diukur dengan akal. Peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa diukur dengan otak. Karena apa Pak Bu Punten? Isra Mi'raj niki Bapak Ibu lamun dipikir secara akal logika beli nyambung. Karena apa? Sepertiga malam Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj dengan waktu yang singkat. Beli manjing akal Bapak Ibu semono adonelu. Tapi punten walaupun beli manjing akal, ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj jangan mengukur dengan akal atau otak. Tapi apa? Ngukur karo keyakinan, ngukur karo keimanan. Wong jati mulia percaya anane Isra Mi'raj berarti iman. Bakal beli percaya berarti beli iman. Walaupun beli nyambung punten Bapak Ibu, yang Isra Mi'raj kusing pengen Gusti Allah duduk Kanjeng Nabi. Ketika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Contohnya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam ora duwe laki Bu, tapi nganaki. Secara logika beli nyambung. Masa iya wong ora duwe laki nganaki? Siti Maryam walaupun laki-laki yang nganaki, sing pengen siapa? Gusti Allah. Barang punten palura Kang Zakir, wong jati mulia pada melu-meluan Siti Maryam, laki-laki nih pada nganaki. Ditakoni nak siraku nok jangan naki laki-laki nih ya berteman ya kita meluan Siti Maryam. Siapa maning Bu? Nabi Adam salam. Nabi Adam alaihi salam ora duwe bapak, ora duwe embok anak. Karena apa? Gusti Allah sing pengen sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj melewati patang alam, pirang alam? Patang alam. Siji yaitu alam nasut. Apa alam nasut? Alam nasut adalah alam kemanusiaan. Alam nasut adalah alam indrawi, alam fisika. Mana alam nasut? Dari haram ke aqsa niku arane alam nasut.
maksud. Yang kedua yaitu alam jabarut. Apa alam jabarut? Alam jabarut adalah alamnya jin, alamnya setan. Sing ketelu yaitu alam malakut. Apa alam malakut? Alam malakut adalah alamnya malaikat. Dan yang keempat yaitu alam lahut. Apa alam lahut? Alam ketuhanan. Pirang alam? Papat, siji, loro, telu, papat, hat hut. Ujara kono lah bisa serok beli awis. Sing penting kita mah balik gawa amal amplop maning bae caya. Punten parurah kita si prinsipnya Kang Zakri dipaya alhamdulillah ora dipaya jaluk. Dadi adok kula sing dermayu marani menjati mulia tujuane siji loro dunga duit maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Lamun anak ustad kiai takon sampeyan beli paham palura nerangaken tentang pemerintah desa terus beli kelingan gampang bu, ibarat komputer di copy paste. Siji apa kayak mau loro, kayak mau telu, kayak mau papat, kayak mau beres enak. Sampeyan balik ditakoni laki nok oleh pengajian ning Masjid Jami Al Falah apa jawabnya gampang kayak mau kang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, bu numpake apa? Buruk. Ngemete ning endi? Sapa ana Depok je maning. Ngemete ning Depok je. Ning endi Indra Putra. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj numpake apa? Depok maning. Numpake buruk. Wonten bu teng kitab Dardir Qissatul Mi'raj. Buruk itu hewan dari surga ya bu ya, warnanya putih. Buruk dua sayap kanan karo kiri. Buruk itu bapak ibu lebih tinggi daripada khimar. Apa khimar ke keledai ya, lebih pendek ya daripada bigol niku arane buruk hewan dari surga. Gusti Allah angkon bu malaikat Jibril ke anak siapa jeneng pengen. Iya kita nih suara anteng-anteng keder. Bapak ibu tak ngapakan dari kayak tak ngapakan apa? Gusti Allah ngongkon malaikat Jibril. Anteng teman anak saya, anak siapa kan? Jibril. Kang coba kontrolnya lah dari gede nih Kang. Jibril, pripun Gusti menia Jibril? Anak apa Gusti? Ameten buruk. Ning endi Gusti? Ning kanggo apa Gusti? Kanggo perjalanan kekasih ingsun sapa rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa jare Jibril? Siap Gusti. OTW gasken lunga langsung. Dar. Akhirnya tekang surga. Akeh buruk pada mabur-mabur. Akeh buruk pada seneng-seneng. Tapi anak sijine buruk ning pojok selonjoran kudung ireng lentruk bae ngantuk bae. Lamuna ayam kakenang kok, lamuna menusa kakenang corona. Sing selonjoran langsung sila kabeh. Akhirnya apa bu? Malaikat Jibril marki buruk. Rok awas tuh rokani rokaya ya. Buruk nang apa sirang lamun bae rok nang apa sirang lentruk bae rok. Apa jawaban buruk? Kula Jibril lagi kangen karo sapa? Karo sing aran Muhammad. Padahal apa bu? Buruk belum pernah melihat langsung wajah daripada baginda Nabi Muhammad. Dau krungu aran Muhammad kangene buruk luar biasa. Bapak ibu aman punten, maukah solawat mahalul qiyam untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa cinta, rindu, kangen karo sapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya wis, sampean bu buruk bu saking kangen ning Kanjeng Nabi. Buruk saking rindune ning Kanjeng Nabi. Nyanyi ning arepane malaikat Jibril. Rongokna apa jadi buruk nyanyi preben? Ku menangisku karena rindu, ku bersedih
sedihku karena rindu mau makan pret. Apal kabeh nyanyi maya. Akhirnya apa ya wis kabaran kita di mene-mene ki pengen jemput panjenengan ro apa bro? Karena apa kita diperintahkan ning Gusti Allah kon jemput panjenengan buruk setelah mendengarkan dirinya untuk dijadikan apa? Tunggangannya Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa, buruk senenge banggane luar biasa. Ampun punten Bapak Ibu, tujuan di Isra Mi'raj kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kanggo, ada yang mengatakan kanggo ngibur Kanjeng Nabi. Ya Bu ya. Jadi anane Isra Mi'raj, ana sing ngomongaken kanggo ngibur Kanjeng Nabi, kanggo bebunga Kanjeng Nabi. Karena apa? Waktu semono Kanjeng Nabi telah ditinggal oleh istri tercinta, siapa? Siti Khadijah. Telah ditinggal oleh paman tercinta, siapa? Abu Thalib. Sampai sedihnya Kanjeng Nabi Bu, dikatakan tahun itu amun hujan, tahun daripada kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Ampun punten Bu, Khadijah ibu perjuangan ning Kanjeng Nabi niki luar biasa. Bukan hanya harta, nyawa, tenaga ia berikan untuk siapa? Untuk Nabi dan agamanya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Bu, padahal apa? Khadijah karo Kanjeng Nabi sing lamar siapa? Bu, meneng bang ributi senek bae saya. Kanjeng Nabi karo Khadijah sing lamar siapa? Sing lamar siapa? Sampai lemes dedes temen wis mangan durung sih. Kita bayi mau sing durung mangan seneng semangat kayak kenen. Dasar di amplop siapa ngomong kan? Khadijah karo Kanjeng Nabi sing lamar siapa? Sing lamar Khadijah. Aman punten ning kene sing anak perawan rangda lamun demen wong lanang dipapat tinggal ngomong baik. Aja dipendem watir penyakit Bu. Karena apa? Wajar ora apa-apa. Karena apa? Dulu Khadijah yang melamar Kanjeng Nabi. Pokoknya sampean demen ustad karo kiai tinggal ngomong baik aja isin-isin. Khadijah karo Kanjeng Nabi, Khadijah umur 40, Kanjeng Nabi umur pira? 20 tahun. Kacak pira? 15 tahun Pak Bu. Jomplang, jompo jamaning. Jomplang. Terus punten Bapak Ibu, Kanjaba Khadijah iku perjuangannya luar biasa kanggo Kanjeng Nabi. Bukan hanya harta, nyawa, tenaga, pikiran ia berikan untuk agamanya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Khadijah ibu janda sugih mergigi. Janda sukses karena apa? Dulu Khadijah pengusaha kangkung, siapa anak kangkung kah? Masa Khadijah jadi pengusaha kangkung? Khadijah pengusaha kain. Oh, ya. Pengusaha kaya. Terserah cangcangnya kita. Garpan kain, garpan kaya. Musola buat lo. Khadijah pengusaha kain. Khadijah pengusaha kaya, Khadijah pengusaha sukses Bapak Ibu. Tapi punten, setelah menikah dengan Kanjeng Nabi, Khadijah beli malah sugi, malah melarat ora duwe apa-apa Pak. Tahadus binikmah balura 2025 kula bolak-balik Mekah Madinah sekitar 8 kali Bu. Sekali kula laksanakan ibadah haji, 7 kali kula laksanakan ibadah umroh. Kula ki Pak Bu pangapurane penasaran sing arane Gua Hiro nih. Gua Hiro. Gua Hiro ikut tempat Nabi Muhammad menerima. Pernah krungu bleh? Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu Bapak Ibu. Kula dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro itu sekitar 700 meter. Beli sampai sekilo, lamun nak lurus datar kabu enak gelis, barang kun mananjak, wis nanjak iku belok-belok Bu. Kula libu melaku sing kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro niku melakune semenit, istirahatnya 10 menit. Sing sor marani mengdur sejam setengah, sing Gua Hiro marani mengkaki Jabal Nur sejam setengah, bolak balik bukula 3 jam. Ya Allah mikire kula Khadijah perjuangannya bengen dudu duit baik, dudu materi bae, tenaga dikuras kanggo sapa Kanjeng Nabi dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi punten Pak, walaupun Kanjeng Nabi luwih enom daripada Khadijah, Pak
Kanjeng Nabi wonge romantis. Bu, Kanjeng Nabi wonge manja. Endase Kanjeng Nabi sering turu ning pupune Khadijah. Jujur, lakine ibu pernah beli endase lakine turu ning pupu. Beli pernah melas temen cah. Wis bapak bae wong wadon disobut gini. Pak jujur pernah beli endase bapak Pak Lurah. Endase turu ning pupune wong wadon. Ora pernah melas temen maning. Ya wis balik pengajian Pak. Waran rabine nok jare Kang Jaki kon slonjor. Ana apa je Kang jare Kang Jaki endase kita kon turu ning pupune sira nok. Kaya-kaya Pak, lamun wadone model kaya kenen sampeyan turu ning pupu diomong Pak. Apa jare rabine? Denggol lagi angote apa je siraku gol. Ketika Kanjeng Nabi bu tidur di pangkuan Khadijah, banyu mata Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak-enak lagi turun ning pupune Khadijah, banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matane Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matane Khadijah. Iya. Netes ning pipine Kanjeng Nabi. Nunggu ya. Air mata Khadijah bu menetes ning pipina Kanjeng Nabi barang punten palura. Lamun anak wong wadon kene laki apa lakine turun ning pupune wong wadon sing netes dudu banyu mata tapi apa banyu ya Allah jenok ece sira kunok bacin temenok. Ketika bu Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah, air mata Khadijah menetes ning pipine Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi ngomong ning Khadijah, nok Khadijah nangapa sira nangis sampai netesaken banyu mata beli biasa-biasanya teman siraki sampai netesaken banyu mata nangapa sira nyesel tak kawin karo kita. Apa jawaban Khadijah? Demi Allah Kanjeng Nabi kita orang nyesel ora panikah karo panjenengan, malah kita wong lanang wong wadon sing paling beruntung bisa nikahi panjenengan. Panjenengan dianggap maksum, terhindar dari dosa besar dan kecil, dijamin manjing surga. Bokatan baik kita li sebagai istri bisa digeret bareng-bareng ning swargane Gusti Allah karo panjenengan. Bagian dengan kita sugi dari Khadijah, sekin kita melarat ora duwe apa-apa. Karena apa? Harta yang saya habiskan bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi apa? Kanggo urip-urip agamane Gusti Allah. Bu rongokaken jawaban tegas maning Khadijah apa? Demi Allah Kanjeng Nabi pokoknya tekang kita mati panjenengan masih butuh karo balungi kita, panjenengan masih butuh karo tulangi kita, keduken baik kuburane kita. Meneng kabeh ya wis meneng bareng-bareng bayi ngaji kayak ning kuburan. Demi Allah Kanjeng Nabi bokatan tekang kita mati sampeyan masih butuh karo balunge kita, keduken bae kuburane kita. Ana beli Khadijah ning kene kaya konon boro-boro palura, boro-boro gawe bekas bagus ning laki. Wong lah pantesan wong wadon mati wong lanang pada nangis, padahal menangis-nangis bobat kana bu. Apa Bapak Wasman aja ada singgung nangis-nangis bobat padahal mabuk. Padahal malah lagi mikiri siapa gantine, siapa ganti. Kanggo ngibur ketua DKM bae ini. Wong wadon di anjinan ning jero kubur wong lanang nangis bu. Karo ngedek-edek kuburan karo kesembuhan nangis nok. Sing beta-beta ya nok ya. Kakange kawin maning nok. Barang punten palura wong Jati Mulia dusun Tanjung Salep boro-boro gawe bekas bagus ning laki kudungan soten kepokon ning pengajian kudung macem-macem anak pink anak putih anak ijo anak ireng brandy de macem-macem anak Zoya Elza Tarabani Nibras Manja Ivan Gunawan anak Denai anak Jornai anak Buton ya apal kita nih dagangan tapi sok bakaning umat turu karo laki palura boro-boro kanggo kudung rambut ngadek kabeh kaya Tarsan.
kelek bacin ora iya ora ambu jare laki ne ngomong nok kelek sira kunok je bacin temenak je Kang je bacin di kang ngusel bae Kang bedakan meraan minyak wangian wong wadon bakal ngateraken anake sekolah TK numpak beca ayune wangine kanggo tukang garepan kondangan bedakan meraan minyak wangian ake tukang parkir lanang kabeh ayune wangine kanggo tukang garepan pengajian je sing ceramah je Kang Jaki masih enom bedakan meraan minyak wangian ayune wangine kanggo kang pret tapi sok turun ning umah wong lanang boro-boro betah ning jaba-jaba wong wadon minyak wangian tapi sok wong lanang turun ning umah beli betah termasuk palura nang apa sih nang apa panas Kang Jaki nang apa rabine bakal turu kanggo balsem geliga mending balsem geliga ana sriwing-sriwinge anak wong wadon jati mulia bakal turu mambune bacin kanggo apa salat 88 Kang Jaki je ana beli minyak wangi sing murah ana regane pira 500 perak apa ning warung sopel rasa bengkoang sedurung turu wong wadon sebujur badan dipai sopir rasa bengkoang bengi-bengi wong lanang rindik pengen ngambung pas wayah ngambung nok ya pahit temen ana beli ning kene ana akeh dodok ya ning arep dan ning gore ning arep kudung apa kudung ping rombongannya kun berarti klambi bagus-bagus seragaman ke pokoning pengajian serok embu oli cash apa kredit sok pernah beli turu karo laki Kang ayo Kang turu kanggo seragam pernah beli boro-boro pledre kanggone apa kanggone daster mending daster itu kuning mall tuh kuning surya ning Jogja sengergane 300.000 dinggone enak adem ayam barang tukune palura ning pasaran diskonan regane pira 20.000 wismah merayang tipis pisan dienggo awake lemu miring mengkanan moni prepet miring mengkiwe moni propot jare laki ngomong nok ya soek disambung kanggo peniti mending penitine cilik barang penitine gede bu beli kelingan di kancing nyongal pisan laki bengi munggah jerit-jerit kekecos ana beli ning kene ana dodok ning arep taning gore ning arep maning kudung apa kudung ping rombongane gimana ning dunya oli dan asal aja kaya wong ngomong edan nih aja ini kita deluk wong ganteng kayak edan sih dan ora karuan bakal dadi bature sabar setan dan ora karuan bakal dadi bature wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyiwoti laki pegel nyanding mejeti laki pengen kopi nyanding layani rezeki gede alhamdulillah rezeki sedeng alhamdulillah rezeki cilik alhamdulillah laki beli balik nang gelak dage lu laki beli balik alhamdulillah naudzubillah alhamdulillah aja sandal baru alhamdulillah tuk dipakai di hari tak punya pun tak apa masih ada sandal di musol nyolong sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad balik mana Bapak Ibu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj Bapak Ibu Nabi Muhammad dipertemukan dengan Allah oleh oleh pira salat apa salat 5 waktu awalnya pira seket waktu sampai tekang 5 waktu ditawar bolak-balik ke Nabi Muhammad setelah menjalani proses yang diajukan siapa Nabi Musa alaihis salam bahwa umat Muhammad tidak akan bisa melaksanakan sholat sebanyak itu akhirnya setelah menjalani proses sholat itu disimpulkan menjadi 5 waktu 5 waktu bu masih dikongkon nawar kanjeng Nabi lu jadi kanjeng Nabi omong isin naware lakara ini akhirnya apa disimpulkan menjadi 5 waktu yang terkumpul dalam kalimat Islam Isya subuh luhur asar maghrib Islam ingin selamat laksanakan ajaran
Muhammad. Setelah Kanjeng Nabi Bapak Ibu Isra Mi'raj moga Kanjeng Nabi didelengakan surga. Bertaya Kanjeng Nabi luar biasa bu suarga kuwangi luar biasa enak luar biasa jaluk apa bae palura anak kabeh ning suarga dau ananing perlintasan wis ananing arepan. Kula pernah belajar kitab Soffatut Tafsir Tafsir Ar-Rahman ning kono dijelaskan kenikmatan sing ana ning surga lebih enak daripada kenikmatan sing ana ning dunia. Ibu contoh pengen seblak dau ngomong blak wis ana ning arepan. Pengen seblak tinggal ngomong blak. Sing meneng bae beli pengen surga berarti. Kurang kompak. Pengen anggur tinggal ngomong gur. Pengen apel tinggal ngomong. Pengen semangka tinggal ngomong. Pengen rambutan tinggal ngomong tan buat but maning. Pengen jeruk tinggal ngomong. Pengen teh botol tinggal ngomong. Pengen anaknya pelem arane pentil kang rujak. Pengen pentil tinggal ngomong. Kenikmatan sing ana ning surga luwih enak daripada kenikmatan sing ana ning dunia. Ning suwarga Serawang sriwing mambu wangi ning jati mulia pinggir sawah mambu jorok pempari kota itu. Tapi bu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didelengaken nerakane arane neraka sakor apa je ning neraka sakor ning kono ketua DKM ana wong sing lagi disiksa pawasman ajang lamun bae sedih bae sing wis mudah-mudahan istrine sampean husnul khotimah wis gage luru wadon boten akhirnya apa bu Kanjeng Nabi ning kono bu deleng wong sing lagi disiksa Kanjeng Nabi rokna kabeh Kanjeng Nabi deleng karo mata kepala Kanjeng Nabi dewek bu ning neraka sakor ana wong sing lagi disiksa endase dihantem karo watu lamun ning kene Kakang Zakir watu pondasi dihantemaken ning endase sampean berkali-kali bu ana wong sing lagi disiksa ning neraka sakor endase dihantem karo watu pecah dari siji maning dihantem maning pecah maning dari siji maning dihantem maning pecah maning dari siji maning dihantem maning pecah dari siji maning dihantem maning pecah maning dari siji maning dihantem maning pecah maning dari siji maning dihantem maning pecah maning dari siji maning sampai ngomong uwis aja meneng baik lah caya rupanya seneng sampai mah wongku ngotot-ngotot cemlongo baik ngomong uwis punten Pak Lurah lagi ngalem-ngalem karo wong Jati Mulia melongo baik malah kesenengan jadi gak mau wongku ngomong uwis ya ana wong sing lagi disiksa endase dihantem karo watu pecah maning dari siji maning nah kayak konon ana wong sing lagi disiksa endase dihantem karo watu pecah maning iya weruh ya Allah bu luar biasa bu melas dengan ana wong sing lagi disiksa endase dihantem ya wis karuan kita balik akhirnya bu Kanjeng Nabi takon ning wong sing lagi disiksa Kanjeng Nabi tak apa jarak Kanjeng Nabi masalakakum fi saqar kayak ngeledek di kampung lamun ning dure ngotot ning sore ngotot yuk mah palura ning dure ngotot je ning sore trepak be ya blenak ulang maning wis kayak kanyan lamun tangannya Kang Jaki buka jawab Allah ya lamun tangannya Kang Jaki gegem jawab Allah nih pragat sedurung gegem aja pragat tujuannya apa supaya kompak contoh kita buktikan ke Padewan bagian Dewan Mai Cilik ka Padewan kan manengan buktikan ke Palura bahwasane wong Jati Mulia kompak-kompak lamun tangannya Kang Jaki buka jawab Allah lamun tangannya Kang Jaki gegem jawab Allah nih pragat sedurung gegem aja pragat tujuannya apa supaya kompak contoh 1 2 3 kodurung masalakakum fi saqar
dijawab ning wong sing lagi disiksane, qalu namlaku minal musallin. Mati nang Belanda beli di mati nang jawab Allah. Masalakakum fi saqar, apa sing nyebabaken sira manjing neraka saqar? Dijawab ning wong sing lagi disiksa, qalu namlaku minal musallin, kami dahulu tidak pernah melaksanakan ampan punten wong sing beli sembayang genane ning endi ning neraka ning neraka sakor. Bahkan Kanjeng Nabi ngomong secara tegas, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sapane wong sing sengaja ninggalaken salat sesungguhnya ia kafir dengan nyata. Ampan punten kula pesennya Allah luar biasa palura. Pada KM masjid sepira apa semene baguse aja sampai kaya gawe katil, gawe keranda. Masjid bu lagi durung dadi pada nyumbang swadaya bantu masjid luar biasa. Ketika wis dadi bagus mewah langka isine langka wonge pada bae karung gawe katil ning dusun Tanjung Salep durung duwe katil, maning-maning nyelang ning balai desa, maning-maning nyelang ning tangga RT-ne atau menyelang ning tangga desane bu. Akhirnya apa? Ning dusun Tanjung Salep kumpulan sing seumah jari RT 200.000. Akhirnya apa? Dipupuki oli 15 juta kanggo gawe katil. Katile bagus luar biasa bu, tempat adusnya bagus, enakan, nyaman. Sok wis dadi katile, wis dadi kerandane, wis dadi tempat adusnya. Ana sing gelem numpak tabli pokok anaknya sro. Pada bae bu sampean gawe masjid, ya Allah masjid semene bagusnya mbu beli kehitungan pasti untuk miliaran bu. Tapi punten palurah ketua DKM, masjid sepira bagusnya lamun sing adane blenak beli payu titingan asro. Islamic Center Dermayu Masjid Agung bu, imam karo tukang adan dibayar sekitar 3 juta bu. Pantes rame karena apa? Wong rasane nyaman, masjidnya bagus, suarane enak. Musola sepira cilike lamun sing adane enak bu. Sapa aja kana aja tumben temen ning RT kini enak temen. Akhirnya apa? Wong penasaran sing beli pernah musola marek karena apa? Tukang adane enak. Bener beli. Amban punten palura ketua DKM Kang Zakir lamun bisa ning kene diseleksi Jatimulya lomba adan gede tua cilik enom sing juara siji kon dadi tukang adan digaji seulan pira imame kedik digaji pira seulan 30 juta. Kita daftar. Suara adan ibu macem-macem bu. Bu Pak suara adan macem-macem pak. Anak adan SCTV yang TV kah Kang delaya sing akang SCTV ya rongna. Allahu Akbar Allahu Akbar SCTV MNC TV. Allahu Akbar RCTI. Allahu Akbar Allahu Akbar Trans TV. Allahu Akbar Allahu Akbar. Maning ngongkon di kaki dadiki. Palura daun-daun ini selama di Kongo nganjakin Indosiar rongok na Indosiar biasanya ada Mekah rongok na ibu ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Masjid Al-Falah sing adan bapak tua untune ompong adan karo watuk ake watuke
ambekan ngos-ngosan barang adanya subuh palura Kang Jakir jagat-jagat ngericek baik karena untune ompong nyeplos ecel bu da Allah dari ini halo men halo wong kubu beli malah tangi malah madal sarung maning bu barang wong tua zaman dengan Kang Jakir pujian sing paling enak robana ya robana barang untuk ompong ecel dengan robana dolam aja ngomongnya apa bedolam nah cara ketua DKM kerumuning umah aja bapak tua kalau lagi bedoli apa akhirnya bapak tua adan dewek pujian komat sembayang ngimami mati nih lampu mati anak beli bapak tua yang ini anak beli bapak tua nih langka amban sing biasa dan siapa ya imam yang tuang adan konon siapa sing tuang adan biasanya kaji bapak saja anak bapak saja nih pas saja orang apa saja lamun sampeyan ada ning masjid Jami Al Falah 5 waktu lah kasing teka-teka adana jam rolas bengi insya Allah teka kabe yakin mulai suki atau kau bengar bapak ya saking mengkalina masjid bagus 5 waktu dia ada lah kasih teka-teka bener beli bu terus punten akhirnya apa bapak saja bener be adan jam rolas bengi rong napa saja adan hayya 'alas shalah adan siapa Caki enak tuh pas saja ngotot pas saja mau kapan saja mah akhirnya bu geger ning Jatimulya ning dusun Tanjung Salep di siapa aja karena adan bengi-bengi kak wong geger bu parek mau umeh ketua DKM wis mah ketua DKM lagi turun dewekan bae nih dipareki wong 500 bu garapan apa demo ning masjid awas palura demo dudu ning Jakarta bang anu dede demo ning masjid Kedik nang apa demo pas aja nang apa telah mengganggu kenyamanan Jatimulya teka sing mimpin ketua DKM punten pas aja punten pangapurane pas aja sampean ku je edan da stres nang apa adan jam rolas bengi iku wong kene wong Tanjung Salep pada demo kabeh keganggu wong pada turu jawab pas saja dengan santainya punten ketua DKM sing edan sapa sing stres sapa nang apa sih kita kerja adan 5 waktu ning masjid nang apa lah sing teka-teka sekian kita jam rolas bengi adan nang apa kin menusa teka kabeh sing edan sapa aja ketua DKM jadi ketua DKM ngomong ya wis pas saja edan bareng-bareng bae tapi bener bu kenyataannya suara adan dikalah karo suara innalillahi srok bahkan yang Jatimulya palura ana suara innalillahi wong pada meneng kabeh rep contoh innalillahi wa inna ilaihi rajiun meneng kabeh ya rongokna sampai si mati kah anaknya karo emboknya budeleng TV rebutan remote pengen mati ini TV siapa si mati nah remote ini siapa sagian siapa si mati jagian rongokna bener bisrok aman pun pas saja supaya adanya sampean dirongokaken sedurung ada ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun meneng cah siapa sih mati kan cah langsung pas saja Allahu Akbar tapi bener palura ketua DKM Kang Jakir suara adan kikala karo suara ini bakal ana suara adan pada indah-indahan bae ngomongnya apa duhur ning kerjaan palura ini asar ning perjalanan maghrib keca
Mau nikah be? Isa ketiduran subuh. Nah sing beli bisa nyanyi nih jawab shalalalalala ya. Ayo anak-anak. Duhur ning kerjaan. Engkau dikit bakal subuh salalane. Duhur ning kerjaan. Asar ning perja. Maghrib keca. Isa ketiduran subuh. Kayak bocah teh kan nurut lah ya. Palura nih mani meluan. Aja kayak godong kaler. Bakal kaler ini peler. Ganggeng. Aja kayak godong ganggeng. Cukule ketiban rendeng. Wayang salat ora kieu alesane andase ngaku dewe dipikir diwolak zamane pancen kewalik waktu zuhur masining kasur waktu asar masining pasar waktu maghrib matawis pengantuk kah ari baka ip maning ya mas maghrib yang ngantuk waktu maghrib matawis waktu isya gegelar waktu newis waya subuh ora iya ngaku dewek repote dadi wong dagang anak beli sembayang akune gampang apa maning dagangane laris durung salat ngakune aku dewek repote dadi wong tani anak beli akeh sembayange sering lali apa maning wayane tandur salat di aku dewe aya repote anu wong dagang wis wong tani wis sakin dah repote dadi pejabat anak beli siapa palura palura Pak Dewan aja anteng-anteng ya Bu ya Pak bukatan balik orang di amplop ya repote soalnya kita jam 5 mau kula pengajian ning Sukatani ning Bojong Sari kaberan bengi yang complek apa Jati Mulia dados mau kulaku istirahat ning Palura Bu jam 5 nyampe alhamdulillah adus mangan ning anak KB akhirnya apa bengikin kita pengen ngani Palura watir orang tahu terima kasih disangkane kita nih yo repote aja anteng ya bukan disangkan orang tahu terima kasih gitu tapi luar biasa Palurane semangat ya Bu ya pemimpin teka ning pengajian pemimpin bisa ngayomi masyarakat ning acara keagamaan lurah kayak kene bokatan nyalonkan pilihan maning luar biasa tepuk tangan buat Palurah bin sallallahu ala Nabi Muhammad tinggal ngamplop ibe Palurah balik tinggal salam tempe ayo repote dadi aja anteng-anteng sembayange sering udung ping Palurah ke Palurah aja peras dog apa maning wayane rapat salate diloncat kudung ireng Palurah caret neras doge Palurah terakhir repote dadi kiai kiai bis ora usah kiai mah rusak bokatan kualat ikan ini lanjut siapa mau pulit kah lanjut tanggung jawab beli sok tanggung jawab ya wes tanggung jawab oke siap punten soalnya Ustadz Kiai kanggo sarung Kang Zakir mendibe sarungan ya
Anggo mendi be sarungan, kiai ustad sarungan pada dipoyoki. Je pak kiai pak ustad sarungan beja kayak buruten. Bu punten, nangapa ustad kiai sarungan? Di balik sarung ada barang berharga. Beli percaya bukti akan serot. Wong kanggo sarung ku manfaate loro. Bokatan ongkob tinggal dikira bae. Bokatan kiai ini duwe rabi pengen tinggal brojol. Ayo. Siapa mau sowak sih? Ayo, repot tidak. Lanjut. Sengit baik di kamar bungkunya. Lanjut. Ya oke. Repot tidak di kiai. Ngaji sore awan. Siapa? Ngaji sore awan mati kan mau kerung gak? Doa anak kiai mati di kamar bungki. Kudu apa? Kudu coklat kan? Iya. Ngaji sore awan mati je. Aja ngaji sore awan mati bu, ngaji sore awan bengi. Lamun Kang Jakir mati ustad siapa sing imami kau nengkan nengan. Ayo repote dadi ki pinter ngaji sore awan pinter ngaji bareng karora aja rabi. Lamun kiai ustad ngaji karo rabi orang ngaji rabi je aja ngaji karo rabi ngaji bareng karo rakyat rabi siapa kana kudu ireng ulang repote dadi ki kompak ngaji sore awan ngaji bareng karo balik gawak. Nah bonggan Kang Jakir beli pai berkat dika soalnya bu punten kita ki pernah pengen umur sekitar 15 tahun kula ceramah ning Gempol Palimanan Cirebon beli 2 mobil durung duwe sok ini bisa akeh mobil anak Avanza anak Alphard anak Innova anak Vios bener Kang Jakir bakal mau balik kiai ku kudu sugi supaya dia eceh balik maning bu akhirnya kula bu durung duwe mobil bakal garapan ceramah kita nyewa mobil pak 200.000 nyewa bensinnya 100 supire 100 400.000 modalnya kita bengen bakal ceramah bakal balik kita dipai 500 berarti bati wong bati jaket dagangan BP yakin mah bu ceritanya wong apa ngomongnya wong cerita ayo apa jangan iya akhirnya apa kula mangkat pas waya balik bener kin mah bener kin ini orang bubar dan langsung kula dewek pas waya balik bu panitia ki bu beli salaman karo kita ki salaman so. Tak takoni supir lipir sira mau disalami beli embu je beli rasa nih kita rugi 400.000 so. Ya wis bu akhirnya kula ki manjing ning jero mobil bu tak tonggoni 10 menit panitia teka kusnudune kula kaya makin jari kita akhirnya apa panitia ngomong apa Pak Lurah Kang jenang apa je beli balik ladalah tadi tak jawab nih kita lagi mana si mobil sih ya wis Pak Lurah angkat tangan dada rugi 400 Pak kali gane ki Kang Zakir ketua DKM Pak Lurah tahun maningnya ki ngundang kita maning sejorong hati panitia ki ngece apa Kang Jaki je panitia baca panitianya seneng jamaah seneng pengen undang sampai men sejorong hati panitia ku ngece apa yang tahun mau be diundang durung dipai dibayar maning emangnya gue cowok bayaran konon anjay dipai gue dibayar jadi ngomong tas belang akhirnya bu mangkat maning jari bapak kula lillahi ta'ala bu mangkat maning Pak Lurah modal maning 400 Pak Lurah lamun balik kita ora dipai berarti kita rugi 800.000 karo tahun wingi bu mangkat pas waya mangkat ibu Kang je punten iki balik nih iki je amplop lagi tahun wingi je Kang double bu sengaja kini pas sama bocah wis kayak pikir duit puluhan juta coba dites lamun diundang teka maning beli akhirnya kula nyata teka maning bu double supir biasanya tak pai 100 tak pai 500 tak pai 500 akhirnya apa berkat Kang Zakir biasanya dipai siji dipai loro kurang beli panitia berkat iya biasanya dipai siji dipai loro
berkat. Maksudnya mah kon rongokaken panitiane. Akhirnya apa Bu palura bakal dipai siji biasanya kita kibarengan karo supir atau kanggo kula bakal ayam setengahan bakal parcel kanggo kula ya enak sih ya karena loro ya sijian karo supir siji kita siji balik Bu mau umah emboke kula libu bakal kebiasaan bakal bengi jam loro jam 3 sahur pangapurane Pak Lurah tahadus bini mah wong tuane kula niki setiap tak setahun buka ikut cuman 5 dina Bu puasa li cuma 5 dina tasyrih ya karo Idul Fitri karo Idul Adha. Alhamdulillah kula sampean kayak karena apa berkat dongane tidak kata wong tua luar biasa Bu. Berkat Ibu jam loro bengi dibuka ning boke kula. Supir siji kita siji. Pas waya dibuka Bu ya Allah wong tuane kula delengna berkat jerit-jerit Bu. Nang apa isine segam lulu. Dadi tradisine wong gempol Palimanan Palura bakal ngupai ustad berkat loro ku siji isine sega siji isi lau kita sing oli sega supir sing oli lau ya Allah apes temen kita kesun akhirnya Bu jam loro bengi Bu mung mae supir tok assalamualaikum lagi dipangan rabine jare rabine ngomong hayo digolati lau ya jadi punten Kang Zakir bakal ngupai berkat sing bener wara-wara dikit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terserah jam kita. Lah nyatek bae saya. Teleng jam jebloli saya. Mungkin iki galak-galak temen sih. Terserah nok jam kita sing deleng kita. Terserah. Mas musola buat no. Sampai jam pira pengajiannya? Sampai jam 3 Pak. Duduk pengajian penganiayaan ngaranekun. Jadi mudah-mudahan wasilah acara Isra Mi'raj ini Bapak Ibu Rajaban kinya Bu ya. Jari wong Indramayu Rajaban kayakan pada baya. Rajabanku rajane ban. Apa rajane ban? Rajane banku slender. Slender gunanya kanggo apa ning Jatimulya? Kanggo rata kekendalan. Tapi slender, tapi Rajaban ning Jatimulya dusun Tanjung Salep kanggo ratakaken atine wong Jatimulya sing maune atos supaya lemes ya Bu ya kanggo ratakaken atine wong Jatimulya sing maune atos dadi lembet terserah cangeme kita sing maune atine brenjal-benjul supaya pada rata terus Bapak Ibu pangapurane sok anak dikongkon sembahyang anak dikongkon ngaji karena apa kula sering ngomong mau anak request Kang soba gembar-gemborakan anaknya kon pada ngaji karena apa kula wis ngomong mau lagi sore Bapak Ibu ning Sukatani harapan orang tua terhadap orang tuanya ketika nanti orang tua sakaratul maut yang diharapkan orang tua bukan jabatan bukan harta benda tapi apa lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh anak-anaknya Bu sampeyan kudu siji warisakan anak apa Al-Quran keprebencarane anak bisa ngaji loro warisakan anak kesampean ilmu telu warisakan anak kesampean akhlak ya Bu ya karena apa di atas ilmu masih ada wong sepira bagusnya wong sepira alime wong sepira pintere duweni jabatan sugi tapi lamun akhlaknya orang usah dihormati masih mending wong blesak masih mending wong melarat wong miskin akhlaknya bagus angga umune badus tawadduh kun sing kudu dihormati syukur-syukur kayak Ustadz Kiai sing ana ning kene para pejabat anak ilmune anak akhlaki kudu dihormat kudu sok titipaken anake sampean ning Ustadz Kiai aja ado-ado masih cilik titipaken anake sampean ning Ustadz Kiai sing anak ning Jatimul mulia insyaallah berkah Bapak Ibu titipaken anake sampean ning masjid Dewis bagus lamun bisa DKM sok ngadakan program bocah ngaji keprebencarane supaya nyaman dipai Ustadz wonten Ustade sing Indramayu Kang Zakir luar biasa Bapak Ibu tujuannya apa supaya Jatimulya ya Bu ya mudah-mudahan insyaallah dadosaken qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur anake sampean bisa ngaji kabeh balik maning karena apa harapan orang tua terhadap anaknya ketika orang tua meninggal dunia apa yang dibutuhkan orang tua lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya kun mah beda tema maning Bu ngundang yang kok bakal ana sing ngundang maning kula dawuh jelasaken kun sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad senajan masih demen sapa
Kanjeng Nabi jaki maning Kanjeng Nabi sun relang lempasaken senajan batin lara kula kudu pinter ya Maya kita simak was kala kenang duwene cuma cinta harta makula pinter kabeh gini Pak Lurah Majelis Taklim Singa Depok kayak gitu cintane kula segede gunung tapi akhirnya kandas beli tepung bandinganane langit lan bumi senajan maksa beli mungkin sing kompak demen memang sayang memang pret apal kabeh ya Bu ya Bu Pak judulnya apa mau judulnya apa kalah materi pinter siapa kena kalah materi Bu kinki lagu kinki walaupun lagu-lagunya Jawa tapi aslinya kinki lagunya Imam S Arifin mau nina ke preben jangan tinggalkan Jember bayar ku mohon tak sanggup diri hidup tanpa aku tak percaya padamu cintamu palsu siap gerak mak siap gerak lencang kanan gerak tegaprak mak arane siapa Marniti Ibu Marniti dua laki beli meraan kanggo sapa lakine mendi ninggal gelem beli karo Kang Jaki gelem beli gelem Ibu Marniti saking desa pundi salep menengah desa Tanjung Salep desa Jatimul ya dusun Tanjung Salep kecamatan Compreng Kabupaten Subang provinsi Jawa Timur ya wes Jawa Timur Jawa Lurah provinsi Jawa Timur negara Indonesia Indosiar zaman Indonesia mang lamun bae mikir apa mak arane siapa Midah Ibu Midah dua laki beli beli pas apa Pak Ketua DKM Rangda apa ini lakine mende ninggal saking desa pundi mak Tanjung Salep sing endi Tanjung Salep desa Jatimulya menengah dia salah kecamatan Compreng Kabupaten Subang provinsi Jawa Tengah aja kin Jawa Timur kin Jawa Tengah ya negara Indosiar Indosiar maning bae saya wong kene ki beli bisa ngomong Indonesia tah Indosiar kabeh anak Pak Dewan nih di hoti dika par karo KDM marane siapa Ibu Tarcem Tancep Tarcem oh Tarcem dua laki beli
Erang dak abi ya. Laki ini mendek. Lingga. Nah apa sih pada dipaten gue laki gue. Saking desa pundi mak. Desa Jatimulya. Inter kecamatan. Comprek. Kabupaten. Bang. Provinsi. Jawa Barat. Nah Jawa Barat. Mau Jawa Tengah. Jawa Timur. Negara. Indonesia. Indonesia. Ma, arane siapa? Rokana. Ibu Rokana. Ma, rukun Islam mana pira? 5. Dah lagi muyu. Rukun Islam mana pira? Ana 5. Ana 5. Siji. Sholat. Siji. Ketuhanan Maha Esa. Maning. Rukun Islam siji Adat. Sahadat ana pira? Weru-weru. Ma, sahadat ana pira? 10. Aku temen mah. Sahadat ana loro, ana syahadat Rasul karo syahadat au. Syahadat Rasul apa syahadat tauhid mun kepen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Gari rukun Islam keloro apa? Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Umroh je maning. Masa rukun Islam je 5 umroh. Ma, Kang Jaki pengen takon. Presiden singkin lagi dodok arane siapa? Arane Prabowo. Baka wakil presiden Bapak Wasman. Amin kok. Tas dari ketua DKM dari wakil presiden apa ya amin. Istrinya meninggal di Jati wakil presiden kan. Bapak Wasman ya. Pak Bu Pancasila. Pinter. 1. 2. 3. 4. Ya, ngitungin mana? Ayo Pancasila 1. Tuhanan yang Maha Esa. Nah, pinter. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter ya Maya. Iya, dengan tepuk tangan. Mas ganteng. 3. Pengadilan agama. Masa Pancasila jadi 3 pengadilan agama? Mana pengen pegatan? Ya bisa Bapak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh lurah. Aduh, kita ada pengen nguyu mah. 5. 5. Keadilan sosial gaji seluruh perhatian Tanjung Salep. Ika, kau mau pada ngantuk perasaan yakin pada melek kabeh. Wes, ma terakhir sekian sholawat nang bocah lanang kebek bocah cilik anak bocah yatim beli. Anak yatim beli sok sing laka bapak atau mbok laka. Sok mana sayang. Sok panitia di luru. Jar di anu jar. Ya. Wes. Malah ribut sih ya. Kayak tawuran. Oke. Oli duit nang opek. Dodok nang sayang, dodok dikit. Mau wis sama ya. Kin solawatan karo Kang Jaki aja ngomong beli bisa, sing ngomong beli bisa ora tak pay duit. Kayak meden ya.
beliau ngatisi. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ora gelem salat. Iwak bandeng, iwak petek. Kok dikit palura perasaan kita laka petek mau palura nangapake mempetek-petek. Iwak bandeng iwak sepat, percuma ganteng beli gelem salat. Lamun iwak bandeng iwak petek, percuma ganteng kayak ketek. Wis mak, niate kita garapan tak pay 500-an mali. Karena emane akeh sing salah provinsi Jawa Timur, mau Jawa Tengah, negara Indosiar kabeh. Rukun Islam mau 5 umroh, salah haji. Terus wakil presiden mau Bapak Wasman. Sing bener siapa? Gibran. Ya, terus mau anak maning Pancasila, 3 pengadilan agama, pegatan namanya. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh lurah. 5 keadilan sosial bagi rakyat, Tanjung Salep. Terus iwak bandeng iwak petek, percuma ganteng kayak ketek. Jadi punten ora sida tak pai 500 jadi punten wong siji cuman tak pai 5.000-an nyama ya mak 5.000 cash apa transfer aja Pak Lurah ya wes ora apa-apa rekeningnya BRI ta BNI BRI ya wes mak cash apa transfer cash mak cash transfer. Oke, siap. Oke, lumayan 70 kanggo mak. Nah, kini emak 70. Oh, bener. Mak ku rezeki emak ya mah melek bengi. Alhamdulillah oli rezeki sing palurah, sing masyarakat Jatimulya sing pada teka. Jaluk pangapurane bokatan Kang Jaki ngomongnya kasar, jorok, larakna atine emak ya maya. Bokatan ning kene anak-anak emas sedulur emak tersinggung nang omongane kula, jaluk diampura kula gionan. Ya maya nggih pangapura kula kesunya maya nggih. Sun. Sun. Jare transfer. Karena emak sing paling akeh jawab sampai 100 sama ya. Alhamdulillah kin kanggo tuku sarapan ku esuk kanggo anak putu ya maya kanggo anak putu kinang putu kabehane ayo sarapan oli acara mu bengi ning Masjid Jami Al Falah nggih bokatan luwi maning kanggo tuku masak lawan mangan awan karo anak putu ya maya nggih pun pangapura sing kata kesu nya maya nggih pangapurane bokatan luwi maning kanggo anu apa arane kudu tuku beras lagi larang sekin mah nggih pangapura kula kesu pangapura kula nggih pangapura kula nggih dongakaken sing pada ngupahi mudah-mudahan lancar rezekine engko dikit lancar balik bayar Kang supaya rezeki apa akhir rezekine berkah manfaat maslahat dunia balik maning doakna sing pada ngupahi sedekah mudah-mudahan akhir rezekine berkah manfaat maslahat dunia akhirat amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pun pangapura kula emang nggih. Pun suku-suku. Pada mabur aja. Pangapura singkata Bapak Ibu bokatan omongannya Kang Jaki jorok larang atine sampean kabeh semata-mata cuman Kang Giono. Para kiai, para ustad pangapura singkata balik maning bu kula duduk ustad, kula duduk kiai, kula masih fakir segala-galanya. Ya Bu ya,
masih jadi santri dados punten balik maning mau kabukatan ana omongane kula jog diampur bukat ana omongane kula ngalor ngidul ngetan ngulon jaluk diampura ya Bu ya. Pangapura sing kata kula suwun sing donga mangga ustad atau kiai sepuh mawon sing ana ning kene mau Kang Jakir ngomong Kang panjenengan mang sekalian dongane supaya semebutan Kang. Kula masih masih kata kiai ustad sesepuh pangapura sing kata Bu aja balik sedurung donga ya Bu. Kalau dideleng sugiki mau ke anak pengadilan agama mau ya wakil presiden Bapak Wasman kan. Pangapura singkata bukan omongan kula jorok larak na atisan aja balik sedurung donga Bu kula gada travel insyaallah Ramadan kula badhe nglaksanakeun ibadah umroh mangga bukatan wong Jati Mulia pengen mangkat bareng karo Kang Jaki bulan Ramadan terus ning bulan Syawal ning awal musim mangga murah ning Kang Jaki bu cuman 28.500 kanggo bulan sejene tapi Ramadan 35 bokat nana sing bareng mangga bulan Ramadan tunggu kenang-kenangan sedurung Kang Jaki mundun Bapak Ibu tangane diangkat kabeh kenang-kenangan dadah. Pangapura singkata ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.